سلام، بعد از مدت ها دوباره در خدمتتون هستیم با یه ویدیو جدید. ویدیو این دفعه من خیلی متفاوت هست. ما امروز در میت یکی از دوستان عزیزمون، یه تور لیدر عزیز ارجمند، آقا مهدی گل، با یه توریست خارجی داریم میریم به یه تجربه جدیدی داشته باشیم. یک شب زندگی عشایری. البته بیشتر این توریست مورد نظر ما درخواست چنین سبکی رو داشتن. ما هم بی سبب ندیدیم که یه ویدیویی از این یک روزی که این توریست محترم اینجا تجربه میکنه در بین عشایر فارس یه ویدیو تهیه کنیم برای شما. امیدوارم که مورد پسندتون واقع بشه. اگر خوشتون اومد لایک و کامنت یادتون نره مثل همیشه، و اگر هم هنوز عضو کانال نشدید که خوشحال میشیم به ما بپیوندید. پس با ما باشید تا انشالله بتونیم یه ویدیوی خوبی براتون تهیه کنیم. ماریا چیکار میکنی؟ What are you doing? I am grilling corn. داری کباب درست میکنه. کباب چی؟ ذرت بلال. ذرت بلالی. We call it ذرت بلال. Zorat balal. Yeah. Grilling corn. Very tasty. Oh. I haven't tried it, but I know it will be. You know, we usually put it in salty water. We make salty water in a just glass or something like that. Put it on the salt and add sometimes lemon or sometimes some vegetables like thyme, like mint, some things like that, and then it would be so tasty. And sometimes butter on that. I love nothing to eat in the fridge. I just make rice and then put butter on it. It's so tasty. And in Iran, they have the best rice. Best in the world. Yes. Better than Asia, Indonesia, or Japan. And you just may try just in the restaurants. You know, if you just go to the home to local people, they have a very, very tasty just type of rice. You know, different types. We have good rices on north parts of Iran near Caspian Sea. There are very good fields. And also here behind this mountain, it's about 1 hour driving again. We have a very good rice. We usually buy rice from this area. And I heard that they rinse the rice with salt many times, which is why it's so tasty, because they rinse it many times and then add salt. We have a smoky rice. Yes. خب ما دیشب اینجا خوابیدیم وسط این کوههای زیبا و در کنار این آغل گوسفندان و چادر عشایری و خلاصه ماریا این مهمان خارجی ما هم خواب بود تا حالا و الان بیدار شده. امیدوارم که بتونیم امروز صحنه‌های بهتری بگیریم. دیروز از خیلی وقت نشد چون دیر موقع اومدیم. بریم حالا یه صبحانه‌ای بخوریم. ماریا دوست داره اینجا کمک بکنه. الان گفتیم که بیا این نونا رو آب بزن تا نرم بشه. فشار بده. ارزاده. I don't want to wet it too much. And sometimes they will just flour and sugar, remove it with oil. Usually the whole of them are really sweet. Is everyone eating now? Should I wait? Yeah. بفرمایید. مادر بفرمایید. This He one needs is to finally sit and eat with us. cherry jam. And This they is homemade. preserve it, yeah.
exactly also here, come from south. They started cutting the wool, they wash it, and then make some colors and some of the story. This is the wool of sheep. And they start with that type of instrument, they make some kind of rope, they spin it. Make some new things for making carpet. حالا بهش دست. آره گفتم. They just make it sharp with some kind of a stone like that. And then نزن نگاه من دوستونی بودم یه دست دادم هنو گوش نمون ابی they believe that people shouldn't just do like that. If I cut the hair like that, this hair never برم come back. اون ورده خب پس خانم در حال رسیدن نخ هست که صنایع دستی مرسوم در عشایر کشور. دستتون درد نکنه. خیلی زحمت کشیدید. عالی. یکم خلقتن یا جمع کن جمعش Do they keep the seeds at all now? Do they keep seeds? خرابش نکن قشقایی بولش کمک نمیدن خرابکاری میکنن. They wouldn't even. It's very difficult. Very difficult. I can tell. میگم میخوای یکم ببافی میگه فکر همه رو خراب کنم. خبری نی حالا دوست داشتشم هیچ خبری نی حالا میدونم Okay, no problem with Do you. you know how to do that? این شما بلدی؟ آره What about the men? The men know how? میگه مردم بلدن اینو؟ نه. قدیمی ها بلد بودن ما با خودم برای چقه میرسیم برای چقه عالیا فرخی خاک تو سر ما که ما خاطرهای با همونه ور نداشتیم Have it like this, that the wool should be separated to just make it like that. خب اینجا ماریا علاقمند شده که نخریسی رو یاد بگیره. حالا آقا مهدی و حاج خانم دارن آموزش بهش میدن. البته آقا مهدی خودش نیازمند آموزش هست. بله. How do I spin it like this? Let her she show us. این چجوری میگیره پیچمه؟ بگیرش بالاتر تاب بکنه با دست او سری بگی بالاتر بگی بالا از هر زمین زنی داشت بگو با دست او Sorry, سری just it's locked. Oh, it's locked. از زمین بگیرش بالا ها با دست او سریش این گلو هم با دست او سریش Yeah. A little bit tap it that it would be اون open. چپ دست Your right hand or left hand? Right-handed. Right hand. دست راست همین جوریه So, پس. oh, like Yeah, this. like that. Yeah. خبری No, not Other way. حالا بل همین خبری نی چپ و راستی نداره هر کدوم دست تو Is it supposed to be on the top? Yeah, yeah, it's خبری okay. So easy. Yes. You know, we have some rules. One is about baking bread. You know, that type of bread is so difficult, and all these type, or sometimes just baking bread. It is a time for her to go Oh no, I marry. think I'm messing it up. Sorry. دیگه همه رو خراب کردم. I think it will خبری take a نی long خراب آباد time. همیشه I think it will take a long time for me to خیلی learn. بلم کن یه بسته‌شو چند خب اینم قسمت دیگه از یک کار آفرین عشایری. Like that? دوک هست که باش نخ
تاب میدن تا این نخی که دارن تاب میدن با همین چادر میبافن. این چادر مشکی که شما میبینید با استفاده از همین نخ درست شده. تشکیل شده از موی بز. And then they do it, it's like it'll... You should just roll it until it would be just thick enough. همون کنارش بریز برو تو اون تاب دیگه ها برو کنارش بایستا تو بریز تو اون تاب دیگه کنارش بایستا It's very easy, it's quite relaxing. Yeah, this part is easy. You have to just mix the two rope, Yeah. you know. But making each pieces, you know, this is two pieces of rope, in fact. Yeah. Make the first part is like that, and that's the most difficult part. بسه So you just roll it around the fingers first. خب الان نخریسی تموم شد. الان از خواهم داره جمعش میکنه که یه قسمت دیگه از اون آماده نخریسی بشه. خب بریم الاغ سواری. نه با خودم فکر خیلی دیگه This foot should be good there. Okay, I can help you. نه That's it. Oh, Maria. You know, with the knees, you can hold here. Okay? یه بار دورش بزن که تو چی هم نباشه نگاه تو قسمت ماشینه نباشه تو از من میخوای شما ما از من محکم بچه دیگه محکم you can control yourself. شلنگه رو ازش بگیر تا دستشو بتونه محکم بگیر. نمیخوای ازش عکس بگیری؟ رحیمی باش. This is how they go up the mountains with the donkey. Huh? They go up the mountains with the donkey. Yes. And they carry everything they have, the whole house, tent and everything with donkeys. Usually at some days they have more than 10-20 of these donkeys. It depends on the family. But these days, because of some problems, they cannot use donkeys and keep them. They use a car and they have 1-2 donkey at most. How is that? Yes, it's so fun. I get a nice view from up here. Yeah, better than my car. یا از ماشینم بهتره. Do they eat donkey meat? Or No, no. no. Just for Just for transportation? using, yeah. Yeah. این گوشتشو میخورن. But camel meat they eat. Yes. Yeah. You know, in traditional about بخوای که تو کدام نه اونجا هم دوست داشته باشی نه خوب ماریا دوست داره بره گوسفندا رو ببینه. You can smell?
Yes. I like this smell. Are these their rocks or what? Hmm? What's on the ground? Are those rocks? This is poos. Poops? Poops of the goat Yes. animals. Yes, you can do. Mm. You know, this one, the sun help it to be more fertile. When they want to migrate, go to the next place, to the winter place, they collected all these fruits, you know, these things. They just put it like that one. You see, there is some fruits behind that one. They release it that the sun shine on that, and vitamin D and some kind of other things come to that, and it will be more fertile. Some people from the other villages, they come here and buy this. They pay for that. It's really good for to fertilize the garden. ذوق زده شده ماریا. حسن این ترنگی بکنید. هند؟ سفیر. او چرا اینا رو چی؟ اینا هم رنگ ما خاص؟ میگیم خلج. خلج. بله. سنگ کرو میگیم مرد. قشقه. اینا قشقه داره. آیا؟ On my phone. wait. Shit, with everyone. از خداحافظی رسیده. میگه خیلی ممنون از سلامت زحماتی که باشید، کشیدید. دست در انشالله که نکنه. همیشه خوب و خوش باشید. خوشحال باشید، زحمت کشید. Thank you so much for letting me feel like home here. میگه خیلی ممنون که کاری کردید که احساس کنم تو خونه خودمم. And فرق making delicious نمیکنه. food. میگه و غذای خوشمزه برامون آماده کردید. یه بعد اگر بدم هسته خودتون به خوبی خودتون عالی بود همه ببخشید. چیز. You said that you really hope that you enjoy and like everything. انشالله سال بشه دیگه هم بیاین. And hope to see you again maybe next year again. Okay. بغلش کنید شما دوستا رو بغلش کنید. This is for you, okay? این بابت زحماتتون تشکر میکنه. مرسی. یه هدیه‌ای هم داد باج خانم. میگه اینطوری این نوه منم بره. Yeah, you like to have a group photo all together? Oh, yes. Yeah, که همگی با هم. کنارش باشید که. شما خیلی سخت نکنید. Welcome to Iran, Maria. Thank you so much. لطفا سوال کنید که انگیزش از سفر به ایران چی بوده، مردم ایران و ایران چطورن. Just like to know why did you choose Iran? You know, and just how do you think Iran? About your first idea, Yes. you had you heard something about Iran, and when you come here, you see maybe something different or the same thing. What's your idea? You know. I chose Iran because I knew that the ideas of Iran was not good, but in my heart I knew that I can only find out if I go there. And I was very curious about learning more about the history and the people. I know many Persians that live outside of Iran, and they tell me that it's a beautiful country. So I decided to travel here because I wanted to find out for myself, and because I have a love for the world and love for learning more about people. And yeah, so Yeah, that's good.
ترجمه بگم میخواد. آره ترجمه بگم. میگن که اول خب یه سری ذهنیتی، یه سری شنیده ها راجع به ایران پیش اومده و خیلی از دوستانشون توی ایران زندگی میکردن. اون دوستان راجع به ایران صحبت کردن و خیلی دوست داشتیم این تجربه چیزایی که شنیده رو بیاد اینجا هم ببینتش و از اون طرف چی میگن اهل خیلی سفره و خیلی دوست داره جای مختلف رو تجربه کنه و دوست داشته بیاد اون تجربه رو توی ایران هم داشته باشه، اون چیزایی که هست رو در واقع از نزدیک ببینه، چیزایی که از تاریخ و مسائل جانبی شنیده. خب یه زندگی عشایری رو یک روز تجربه کردید، چطور بود؟ چی قابل توجه بود براتون؟ You just was a part of nomad and you experienced this type of nomadic life for a complete day or something, you know? What do you think? What do you have any idea about this type of life and these people? I had no idea other than the fact that they travel a lot. I wasn't sure about their living situation, like what type of house they live in, whether it was a tent or a shelter. But once I came here, I felt completely at home. They made me feel loved. They made me feel like I was part of their family, and they have open arms for anyone that comes to their home. That's what I love about them. And it's very different than the city life in Iran. I love both, but I can say that the nomads are so much more friendlier, and they have open arms for me, and they make me feel like I'm at home and I want to come back. میگه که خب اول کار هیچ ایده‌ای کلا راجع به داستان عشایر زندگی این تیپی نداشته. وقتی اولین بار اومد اینجا اول فکر می‌کرد نمی‌دونست اصلا توی قرار خونه برن، توی چادر باشن، پناهگاهن، جان پناه، چه اتفاقی قرار بیفته. میگه اینجا که اومدن حالا چادر و سبک زندگیشون رو که دیدن و خیلی براش جالب بود که مردم با آغوش باز این عشایر پذیراشون بودن و کاملا احساس کرده که الان بخشی از خونه خودشه، یعنی بخشی از این خانواده است. این براش خیلی جالب بود. و میگه خب زندگی شهری تو ایران رو تجربه کرده تو این مدت، تقریبا یکی دو هفته‌ای که هستن و امشب هم که زندگی عشایری رو دیشب تجربه کرد. میگه این تفاوت دو تایه خیلی برام جالب بود. توی شهر مردم خیلی خوبن، اما اینجا یه پله در واقع جورایی بالاتر، یعنی خیلی آغوش گرم پذیراش بودن. خیلی براش جالب‌تره. آدمای غریبه شما رو به عنوان یک بخش از خانواده بپذیرن در واقع. خب به عنوان آخرین سوال، ملیتتون چیه و از کجا تشریف آوردید؟ Where are you from and yeah. Yes. I'm from Indonesia, but I live in the USA, and I want to travel the world, and I hope to come back to Iran very soon. Oh yeah, with your friends. Yes, maybe with some friends. Yeah, maybe when I have a family, I want to come here again. اهل اندونزیان و میگه که خیلی امیدوارم یه روز دیگه هم برگردم باز به ایران. میگم البته با دوستاتون بیاد، تعداد بیشتر بیاد که and I hope you just bring some good news about Iran to you, to your country. All good that, news. Yeah, Only good that news. they just at least they know that Iran is safe and it's a good place to just travel. Yeah, it's no problem about traveling the whole country and nothing happens. و به دوستاشون بگید که ایران چقدر امنه و اون چیزایی که میشنوید فقط در حد اخبار. از آمریکا هم تشریف آوردن دیگه. بله، از آمریکا. امیدوارم که مجددا ببینمتون. گفت به زودی میام. ان شاء الله. Hope to see you again. Yes, I hope, inshallah. Thank you. Thank you. مرسی، متشکرم. Merci. خب تمام شد، به پایان آمد این دفتر. حکایت همچنان باقی است.